Bula dak tika duane sangat terona. Mun eka parlo duale pas elamara kapuruna penta deka orang tuana bulan dateng pas EKPA. Cinta sejati, cinta sehidup ada. Bila kau mati ku juga mati. Ada. Iya mun cik lebur gunung api ku lalui. Bola. Gunung api dem aja ditak ceng kucing sokon alenteng. Tidak ada cinta sejati. Pada selaki mati, alaki boleh bu. Pahatanya, bah, mun selaki mati bah alaki boleh bu dia di akhirat. Apa long ben laki segemetat? Masa alaki dua bu dia. Punten alaki situ. Laki segamma. Papolong ben laki alaman dalla ala khair. Papolong ben laki selaki ni paling banyak nutuaki kebagusan. Napa boleh keroking alaki dua kali, maki alaki 10 kali tak repot bu dia. Mati selaki alaki boleh, mati boleh alaki boleh, mati boleh alaki boleh, mati boleh alaki mati toy beda remah lagi dari bu. Umpama bahalaki 10 kali, bahalaki 10 kali, mati tok lagi nak. Maka sampean gak ditopak kun tak kena bingung. Papolong belaki selaki nikah banyak nutuaki kebagusan ketika kita berada dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Salihuddin Hashim, wa yalihi Kiai Abdul Qahar beserta seluruh jajaran majelis keluarga Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Ikhlas. Beten kaula ngagungake, beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Zainur Razi atau Kiai Haji Zainur Razi, ajunan Kiai Haji Imam Syafi'i, ajunan Kiai Muslihuddin, terjukan tak kalib ajunan Kiai Baihaqi, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh senyepoen desa bila porarba beserta seluruh aparatur desa,
senyepoi dusun, senyepoi kampung, berserta hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati. Sepertama ngiring amuji ben asyukur da Allah. Saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir bisa hadir alengki eka dinto tempat dalam rangka salamatan potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga Al-Ikhlas. Kalaben pangarep samu ke seteja ilmu seekaule kak dinto teti ilmu sesajen atetiaki semak de ajunan Allah subhanahu. Artena ilmu seekaule manter kaperna kalaben petunjuk dan hidayah dari Allah. Karena ilmu ni kacaipun ulama beda dua. Ada ilmu itu yang menjadikan pemiliknya selamat, etunya selamat akhirat masuk surga. Ada ilmu itu menjadikan pemiliknya etunya sajen jauh dek ke Allah akhirat masuk dek ke neraka. Ada ilmu itu yang dengan ilmu manusia bisa tahu antara halal haram, antara cuba becek, antara bener kelero malaki. Maka ilmu gak dintonya mana ilmu nafi ben etunya tetilen jalan becerah akhirat masuk surga menter tepa ada ilmu na potra-potra kaula ben ajunan. Amin. Ada ilmu itu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, manisdat ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah kepada Allah, beni sajen semak dek ke Allah tapi sajen jauh. Lamba atakbir usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman umpama. Lamba yang kuwajib. Karena yang kuwajib baca tok benar wajib usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblah. Allah. La akhirah ngaji pah kiai adabu Bapak Ibu hadirin at-talaffuz bin niyat orang abajang pah aniat usolli fardhu zuhri gak dintoho koma beni wajib tapi sunat. Sampian aniat usolli fardhu zuhri bajengah saya kencer sampurna. Sampian abajang tanpa usolli kita penapah juga bajeng asa tapi tak oleh kesunnatan kan atambah ilmu ni kak gelak dah ada yang tak tahu yang kuwajib makin ngaji oning cek hukum mason kapan tahu cek sunat batai kelako tetiri baring usolli ambu makin bah Allahu Akbar. Lah nikahnya mana orang tambah ilmu tapi saja tambah jauh dak guste lamba ki nyara sekolah maca surat dalam Al-Quran yang kuwajib waidil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibaca karena yang kuwajib panapit ngereng muslimat dan ego lebih kiai sewajib Fatihah maca surat hukum sunnat ibaca oleh ganjaran tak ibaca tak penapa ambu saya maca surat. Itu namanya orang yang bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayah ke Allah saja Abu pun ki tak tahu dalam doa baca kapi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah ambu aing datang kelu yang tek kelu buksa gitu. Oke terus kelangkong gelas sedok ni oh tikan bahai buka gini kiba boleh mun tak buka ni Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lamba kita tahu ni baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Baca kapi yang kuwajib kita tahu nah. Tahu cak hukum sunnat semaca
Bapak Ibu hadirin, para mila gak dintoh anyuk on ke Allah. Menter kau leben ajunan sareng Allah tak karo paringin ilmu. Se ilmu gak dintoh atetiaki kau leben ajunan oning tapi sajen gempang, tapi sajen enteng. Menter paringna oning dek ka ilmu. Saampuna oning ilmu bisa ngamalaki pakun elakonin sehingga kau leben ajunan beni cuma atamba ilmu tapi atamba sajen semak de ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lecepon usolli ni kata de lillah. Cepon usolli ni kata de sarah. Ada yang menyatakan seperti itu. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah ngangkui usol tak ngangkui usolli. Punten cepon ki buru tak ada tiaki bejeng rosak. Tapi ngangkui usolli kak dinto cepon ulama hukum sunnat berdasarkan kepada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad suatu ketika hadirin kak dinto atanya deeren ki laku dek karajina. Saampun atanya deeren dek karajina ternyata tade sedeere. Karena rajina kanjing Nabi ini kemelarat saja. Jadi atanya deeren sedeere tade. Kanjing Nabi lakar kita deer. Pulan deeren tade kanjing Nabi bahadabu. Idzan kuntu shaiman. Oh ya munda iya engkau apa saabai. Dari hadis kak dinto banyak fikhul hadis, banyak hukum fikih sekala dari kalimat ya mun tidak seakan engkau apa saabai. Nikah saya pertama nunjuaki bahwa mun pasa sunnat oleh niyatah ikan niat ki laku sebelum ari kingser sampian apa sa sunnat oleh niyatah ikan laku ki laku kia oleh ta niat sing malemah king mun pasa fardhu kudu niat mulai sing malemah. Paham? Mun pasa sunnat oleh niat ki laku sampian mangken ta niat apa sa laku king laku ki laku pas eka kana tada bah ngocak tina ko apa sa aboy oleh. Karena kanjeng Nabi itu man ngelaksanaki kak dinto. Jadi mun pasa sunnat oleh kan niat ki laku dengan syarat mulai ki laku kilo kan ngakan sekali. Mun kulan 6 rabi sebereng pan kul sangap ngucak ko apa sa aboy. Dak lak kulan 6 jua apa jua. Tak oleh syarat tak kudu tak ada mun lamare ngakan tak sah. Jelas. Senomor 2 dari hadis kak dinto caipun ulama bahwa sunnat kau leben ajuran at-talaffuz maka keluar perkara ibadah saya kalaku liyusaidal qalba mak le nolongin ate. Maka ada gula ben sampean bah mun apa aja ngah usolli niat kaula apa aja ngah. Karena kanjeng Nabi ki buruk oh ya munda iya engkau apa saah. Jadi kaula ben ajunan ini le masalah at-talaffuz bin niyah ngocaki niat kak dinto cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah kaula ben ajunan sunnataki masalah beda orang selo ende tak panapa cek dengan make gula ben sampean tak ada wajib keng mun elafataki kencerna atamba. Allahumma sepenting cek saling nyala aki bida oleh nyala aki tak kenging bener nang di luar NU hadirin di luar ahlus sunnah wal jamaah orang asaur pasaan ku lekuk ni le sampean tempon asaur ngakan mari ngakan nginum mah aing kapan ieu mah apa adzan Allahu akbar mun kau leben ajunan saya colok pakon olah aki saya luar tak oleh enum di luar NU oleh saya colok kail saya gelas ero enum pegemet apa karena berdisitung hadis Gusti Kanjeng Nabi adabu idza sami'a ahadakumun nidaa'ah wal ina'u fi yadayhi fala yad'aha hatta yaqda hajatahu minhu. Kanjeng Nabi adabu mun sampian kak dinto ngidingaki munyina adan sementara beda etanangah maka tak usah sabek nih kak hatta sampian gak dinto nekani hajat dari beda saya teku. Jadi mun sampian ada ternyata apa masjid adan maka saya beda etanang nih kak oleh terosaki sepenting jak ngalak oleh dari baba. Jadi makil adan ero terosaki sa ada saya tanang ero pakemet nyaman mun pas teguk budak pas esena kacang haram sampai duhur pakun ngakan dia beda seajarna senika beda lah ulama ahlus sunnah wal jamaah punten
memahami hadis kak dinto hadirin ada dua versi. Cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah hadis kak dinto tadi sangkut paut kalaban adan sopu nika adan selain sopu tapi sahabat atanya dek kanjing Nabi ya Rasul dan kule tempon ada ketika ada pah masjid adan nika biasa bani waktu sopu bulan Rejab nika kulen apa terus saking ngakan apa ke masjid abajeng cepon kanjing Nabi ngakan geluh mari na abajeng karena ngakan ingat abajeng daripada abajeng ingat ngakan apa na boleh ingat sampian abajeng ingat kacukok saya guring tak ibeta patih ada tegai kelopain nggih Allahu akbar kabira walhamdulillahi kas adu cukok kelopai tak ibeta ini wajah tu wajah alladzi fata abu kana menterbi ni itu beta akhir datang cukok inna solati wa nusuki menteri paton bau nak dengan dikidi kelang mari dah tegai kelopai cek rokaan oleh telok cek patih mari baca tegai kelopai gara-gara ingat reng sebab jadi mun alako pamari gelu bah bajeng ni maksud tak sepenting kelakuan ni kelakuan dek pandek kelakuan ringan. Kalau hadis tadi digiring kepada subuh bulan Ramadan maka bi ulama jawab bahwa sopuna bekto kanjing Nabi tak pada ben sopuna bila pora rebe lambek sopuna Gusti kanjing Nabi ni kata kang adana dua yang pertama Bilal bin Rabah adzan subuh yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis ini berkaitan dengan azannya Bilal bin Rabah benih adana sopu tapi adana tahajud. Jadi mun kita tahajud oleh ngakan keng mun untuk sopu tak oleh gula ben sampian. Jadi makilah beda hadis ketika dintok kau leben ajunan tak oleh aku aki untuk ada erbekto adan sopu bulan Ramadan ketika bareng ni keampun beda tanang. Jadi mun sampian ada ternyata tempona ekail pah adan maka saya beda elesan fal yalkithu maka kotu olah aki sampian amur kemur cak gulu nyuk mur kemur lah saya dah lemi keluar mur kemur ay pegemet ya betal bahasana jelas makanya kau leben ajunan sepertama ala kona apa saus kak dintok kotu ngangkui wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu setiap orang saala ko ibadah na tak ngangkui ilmu maka setiap ibadah kak dintoh itu lak sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantar kau leben ajunan termasuk orang seetrema gara-gara ngangkui ilmu amin Allahumma manggana kanjing Nabi makon adibu auladakum ngacerna sampian kapi orang bila porarba auladakum dak potra-potrana sampian bithalasi khisolin kalaben telok sampian yang punya anak ajarkan anaknya 3 perkara cek sampai kuleben sampian andi anak anang tak ibelin kalaben telok perkara sepertama bihubbi nabiyikum ajari cinta dak Gusti kanjing Nabi senomor 2 wa bihubbi ahli baiti ajari cinta dak keluarga Gusti kanjing Nabi senomor 3 wa tilawatil Quran ajari potrana ajunan kelaban Al-Quran yang menjadi pertanyaan kanjing Nabi mi makon epakon ajari Quran mi tak epakon ajari fikih mi tak epakon ajari akhlak karena mun Quran kak dinto ampun ajaraki dak potra kaula ajunan sateja hukum ni ka abelina dak ka Al-Qur akhlak belina dak ka Al-Qur lah semua syariat Allah itu kembali kepada Al-Quran. Jangankan ilmu yang bersifat salaf hadirin, napa boleh ilmu agama Islam, ilmu sains, ilmu modern yang sekarang diadakan penelitian oleh ilmuwan, ternyata Al-Quran mulai jimin ampun abahas tada pakna pak saus saya Quran ini kita bahas. Kenapa kok demikian? Quran gak dinto sebagai kitab penyempurna. Quran nikah sampurna kitab-kitab selain artinya kelaban Al-Quran setuju hukum gak dinto ampun sampurna karena Quran dibudi mun Quran nikah kitab sampurna maka setuju apa saus kutuba dari Al-Quran karena mun beda perkara selalu bahas Al-Quran berarti kutuba dari kitab pole sema sampurna Al-Quran karena Quran gak dinto ampun kitab sema sampurna maka setuju hukum apa saus kutuba dari dalam Quran. Lah kalau di Quran tidak ada baru nanti hadis kanjeng Nabi saya jelasaki Quran hadis di kepada
pada dari ajunan Allah. Quran debuna Allah, kanjing Nabi ada bujukan dari Allah, karena bi Quran itu buaki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap saya buaki bi kanjing Nabi kak dinto beni dari kanjing Nabi tibi tapi wahyu dari Allah. Jadi Quran debuna Allah, saya kedebu kanjing Nabi wahyu dari Allah. Berarti Quran ben hadis pada dari Gusti ngalto buri ngemikir ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cuman nanti dari Quran itu ketika diartikan sama ulama, etap seren di ulama ngangkui ijtihad ulama meskipun sama-sama dari Al-Quran hukum bisa tak pada. Contoh dalam Al-Quran ada ayat aula mastumun nisa, tabe sampian nyeting dek ka orang bini, pasera orang andi udu nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobat. Imam Syafi'i ajelasaki pasera orang seandi udu pah nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobetal, karena Allah ada dalam Al-Quran aula mastumun nisa, sampian mun audu nyeting kareng bini wudung sampian reng laki betal, wudung sampian reng bini betal. Ada pendapat ulama yang lain lamastum nikah lamisun, orang senyeting. Jadi mun bedereng andi udu nyeting kareng bini sebetal senyeting. Al-lamis la malmus, seting tak betal. Mun bedereng laki nyeting kareng bini selaki betal, si bini tak betal. Lah lain boleh hukum malah cepun Imam Syafi'i betal kapi lagi bi. Lu ada yang menyatakan enten nyeting kareng bini ni ada betal sekali, nyeting kareng bini tak betal, sebini selaki tak betal. Lain boleh lah ceng Imam Syafi'i betal kapi, ceng si kedua senyeting sebetal, seting tak betal. Cepun pendapat nomor telo ada betal, senyeting tak betal, seting tak betal. Boh lamastum cepon nyeting cepon Allah sebetal. Lamastum ni kebeni nyeting biasa, tapi apolong tedung ben rajinah. Jadi sebetal ludu mun reng laki apolong asarin ben rajinah. Mun cuma nyeting tak betal. Ini kata Imam Malik. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi asolata asar kak dintoni te sokona rajinah. Mari ni te sokona rajinah Kanjeng Nabi pah asolat asar. Berarti nyeting kak dinto tak betal. Berarti lamastum ni kebini nyeting tapi apolong tedung. Cak sekenga lamastum amak na nyeting Kanjeng Nabi mari nyeting ni ka audu tak kira abejeng. Karena Kanjeng Nabi tu man nite sokona rajinah pah abejeng. Cepun Imam Syafi'i tak ning pada aki takok Kanjeng Nabi sini te sokona rajinah ngangkui sandal. Mun ngangkui sandal mun asandalan kan tak nyeting makin itu. Jawab boleh di Imam Malik. Oh iya situng betul lah karena te sokona. Tapi nang kesempatan selain benih te tapi nyium Siti Aisyah Kanjeng Nabi andi udu nyium Siti Aisyah mari nyium pah bejeng, masa nyium ngangkui sandal. Cepun Imam Syafi'i tak ning pada aki mun Kanjeng Nabi nyeting karajina lah kalau tak betal kak dinto kekhususan Kanjeng Nabi, tapi mun umat de tak oleh. Kanjeng Nabi ini keandi kelakuan khusus saya tak oleh tende bi umat de. Contohnya Kanjeng Nabi nyeting karajina tak betal, mun umat de betal. Kanjeng Nabi oleh araji lebih dari 4, mun orang bila pora cak abini lebih di situ tak kok ngalto koncong sarung nggak maksudnya. Wah hari kok jelas tiaki baik kak macam mereng-kereng potongan dia. Alah bola mun tak empal malih pada tak miloh. Lah Rasulullah berapa istrinya? Sangat. Saya tinggal wafat sangat. Jumlah keseluruhan 11. Malah nang kitab tarikh ni kamun pendapat saya tak muktamad beda ada bu rajin Kanjeng Nabi ni ka atau sen. Bemak banyak rajin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi arajin ke benih karpat hibi tapi pakon bi Gusti Allah. Jadi sahabat ikiba perang rajinah kak dintoh
teti janda laki na mati kapi polan tade saya ngurus bi kanjing Nabi ekabin malah banyak rajina kanjing Nabi ni kapunten tak ika pulong tedung karena kanjing Nabi saya araji pole nikah umur seket etung dari awal kanjing Nabi tak araji lebih di situng punten ben Siti Khadijah kak dintok 15 tahun kanjing Nabi tak araji boleh araji Siti Aisyah tak langsung araji boleh sampai 10 tahun lebih baru sampun kanjing Nabi umur seket situng gak dinto araji boleh cek pun ulama orang mun umur seket situng nih kalau benih bekto na libur ka paraben lebeni bekto na libur ka reng bini makanya kanjing Nabi araji boleh gak dinto benih keng marga nafso asli keng karena ipakon bi Guste cek saking kanjing Nabi marga nafso tak ada ente umur seket situng hadirin umur sekemi tahun kanjing Nabi araji Siti Khadijah umur 40 cok saking araji boleh banyak si gelem cok kanjing Nabi genteng reng bila pora belok pati genteng banyak reng ende bahkan engki kira pikir buk ala ki genteng mun mangkene ke ben tak genteng anguk selok genteng abu mun genteng lesum pian sikir pikiran salah genteng paki soki pah rang boleh njok sampean mun tak etepani penyakit darah tinggi telepon tak aktif laki na genteng salah genteng soki sampian koros selaki jen lempo kebayi nampak maki genteng mun masake tatangkeun andi laki bek coba king maki nginep tatangkeun nak sebini lo kira pikiran tanya aki kakek laki nanep nginep tak le mule tak takok bu arap le tak takok abini pole laki na bu aman tang laki jua buk apa na pole paraben teu ben apsa apa buru ka ada itu Tori pikir bi sampian genteng soki bunga pulan andik lagi genteng ben soki dah adeng king panabit ruwet kira pikiran takut abini boleh alake lo genteng ten lo kira pikiran jadi prabonan do Tori pikir milih si genteng apa si coba pakun si genteng repot saya nyampit dah ngocak genteng takut abini boleh ngocak coba takut coba ongku atua manteran dia laki selaki na nyelepin ben nyenengin dek laki manteran dia bini saya nyenengi kesampian karena saya nyenengin ni kalau kudu ratin lo kudu genteng mungkin apa ki karena nyenengin ni ke beni dari muak tapi dari tengka muak ni kata kalau untuk iki beka waleman beni iki beka pasar kan engki andik lagi genteng tak kira untuk tahu kata tangke bu andik bini ratin tak kira untuk iki beka pasar kak cek pandai pak gelim kamar lampu pate nangkin raga kia makin ratin ya mau lampu mati kan lo ikatela bu ternyata ikir pikir ratin ben genteng untuk tahu kau orang ngeto ternyata saya penting resa hari ini ke akhlak mun akhlak kenyenengin makilah tak ratin lo apa kak sampai ada jualan tak baju melo leso king si bini ngambek ya deng romana sambil misem salah sambil misem bah sambil lagu si bini jabatum hiya nahi jivan milaya ke tuni kavera savera asik kakek je bu wajang ku orkes dak deh si bini nyan ngambek sampean hidang romana sambil mesem sampean jualan tanya aki besi bini katina pesan jual kak tahu le tak baju le bah mesem tinggal pas sabar kak bede bektona baju bede bektona tak baju tak kira malam metok bede siang artinya gula ben sampean bede bektona ibri bede bektona ikala rizki ni kepada ben songot kak cokor makin deku bede boleh bektona tade pas sabar bektona bede tu dijak sombong tinggal tu masuk ke dalam masuk selaki bayi ngelaki aing neka ate neka kopi naka mun sampean perlu susu na pakuni bede naka bebenit tak kok perlu kopi susu maksud tak wah hahaha kok seneng nama tak seneng kak andi rajin andi kak lo ratin salah tak ratin jeleng keng munakan deh nyenengi sambil misem bodoh ratin salah ratin pote keng munakan deh nyentak elang muana mage pote kak mun tak iko lupai bi lagi na ya eki na bangki ardena kau leben ajunan seh tetilen celen kasayan kak dintok ate sesae ate sebe
sebagus paramila gak dinto hadirin kau leben ajunan kalau membaca sejarah rajin kanjing Nabi ini kalau setuju ratin beda seratin tapi beda si terkenal tak ratin ni beda dengan sejarah apa-apa mi ikabin bi kuste kanjing Nabi pertama kanjing Nabi araji pole kak dinto beni karena faktor nafsu beni keng ipakun bi Allah malah beda situng rajin kuste kanjing Nabi kak dinto semakabin Allah secara langsung pasirah Siti Zainab jadi Allah makabin manusia secara langsung ini kedua orang pertama Nabi Adam pakabin ben Ibu Hawa Allah semakabin secara langsung nomor dua Nabi Muhammad ben Siti Zainab Allah semakabin secara langsung makanya Kiai Maimun Zubair coba tengane katoman madepak situng debuan cepon debuna ke Maimun reng lake mun abinya dua ya tore cek ringan bi Allah tak larang keng mun abini dua tak oleh ngakoh norok kanjing Nabi tak oleh apa-apa karena kanjing Nabi araji lebih dari situ enggak dinto beni marke nafsu tapi marke ipakon sareng Allah sementara aku leben sampean mangken mun abini situng bah abini pole alasna keng korang tahu korang apa macam sibini korang ajar kok enten bisa saja tukang kombena kalam bina korang mun situng tak nututin tambai boleh nggih jadi cek pun ke Maimun mun abinya boleh ya tore cetak larang keng cek sampai mak abini dua kak kok norok kanjing Nabi pulan kanjing Nabi abini boleh ini kata oleh cek pun deguna ke Maimun apa napa karena faktor alasan sebab Nabi Muhammad ada jipole benih faktor nafsu makan saya kabin kan janda kapir cek makin abini pak prabon kapi cek sing ngode ke para tak milu tapi benggalan si osom kiai abini banyak nih kak benggalan mun sumene padok aduk si panggiyo tek ngitek kabi tadi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tadi abdi ke Al-Quran hadirin lah baru dari Quran itu penafsirannya macam-macam nanti makanya kata Rasul ajari anak-anak kita Al-Quran cek sampai ke uleben ajunan andi potra seputra ni kata oning Quran pertama kali lambak Quran ni kakak ni kata apa debi mangken Quran ni kadimin cuma etoles tapi tak ibu kuaki tak ipa polong bade etoles kabeto bade etoles kadaun korma tapi para sahabat apal Quran saja Nabi Muhammad apal Quran sahabat tiap ki laku nyetor apalan dek kuste kanjing Nabi nyetor apalan Quran dek ke malaikat Jibril semuanya hafal Al-Quran kanjing Nabi wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah terjadi sebuah peperangan nyamana perang Yamamah di perang Yamamah kak dinto petong polo sahabat apal Al-Quran kak dinto sete hadirin akhir Sayyidina Umar memberikan permintaan kepada Sayyidina Abu Bakar makle Al-Quran kak dinto toles papolong buku waki dibukukan yang menulis Zaid bin Sabit akhir papolong seteja Al-Quran toles sering Sayyidina Abu Bakar yang tukang tulisnya sekretarisnya waktu itu adalah Zaid bin Sabit sampai Al-Quran papolong ternyata ada sahabat namanya Khuzaimah Al-Ansori apal dua ayat sedua ayatnya ke sahabat lain ada apal ayat apa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dua ayat ni ke sahabat selain tak ada apal si apal cuma situng sahabatnya mana Khuzaimah Al-Ansori artinya apa cepon ulama andai kata Al-Quran tidak dibukukan pada masa Sidina Abu Bakar lalu sahabat pahatingkan umur kapi bisa saja dua surat dua ayat kak dintoh elang karena si apal cuma Khuzaimah Al-Ansori sahabat selain tak oning ke ayat kak dintoh hadirin akhir ulama pahadebu pembukuan Al-Quran gak dinto bid'ah keng bid'ah wajib jadi bid'ah ini kemudian sewajib kenapa pembukuan Al-Quran gak dinto bid'ah tak ikhlaku bi kanjing Nabi keng ulama adebu pembukuan Al-Quran gak dinto hukum wajib apa napa
karena mun Al-Quran tak ibu kuaki bisa saja secara akal, tapi secara kenyataan tak mungkin karena Allah sa'adabu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Secara akal bisa saja tak ada pak ada kaul ajunan, tapi tak mungkin karena Allah sajanci Quran gak ditopakun eja tak kira beda orang si bisa ngubah ben mailang ayat Al-Quran. Akhirnya ibuku kan sareng Sayyidina Abu Bakar kak dintoki ada titik Quran cuma berupa tulisan, titik tada, harokat tada. Yang memberikan harokat Al-Quran itu pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik kancanya mana? Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru Ejabarin, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun. Itu pada masa Sayyidina A. Belum ada titik. Ebak situngi bebe, etak dua iatas, etak telok iatas. Itu belum ada. Naktoh titik kak dintobada pada masa ulama namanya Asy-Syaikh Hasan Al-Basri. Ini kesabri titik Al-Quran. Juz belum ada. Juz setung, juz 2 saya kulus, juz telok tilka itu gak ada. Ada pembagian juz itu pada masa Al-Hajjaj. Jadi lambak Quran ni kak kalau keng tulis huruf petok coba tak ada titik tak ada. Keng make tak ada apa-apa na bisa baca. Ni kehebat deh. Makin lebih banyak tanda saya maca tak ada. Lamba ada de tanda na kapi maca bisa maca kapi. Makin Quran sampai bernain. Makin ni kata tajwid make tak ajar tokang. Idhar bernamira. Ikhfa bernabiru. Kan pada Quran saja ni ka makin. Jadi tak usah ajar tajwid makin ajar bernabai tokang tajwid makin. Keng sayang saya maca Quran makin tak ada. Saya banyak maca WhatsApp. Pas buuk Google YouTube. Nggih? Quran makin jarang. Malah Quran robok jemput ni ke makin banyak ekebai esena lumarito. Baca, tak baca. Baru baca bahasaan deki. Tak hatam leka. Mak tokang pada magi gula. Keng manter saya hadir makin betul dia orang-orang yang ahli baca Al-Quran, terutama putra-putra kaula ajunan manter sareng Allah Subhanahu wa taala. Putra kaula ben ajunan betul nak foto saya ahli Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dulu gak ada tulisannya, cuma tulisan huruf, gak ada jabar. Tidak ada jabarnya, tidak ada naktunya. Ada jabar, ada titiin. Keng cepon Gusdur Al-Quran Qadim wahyu minul yo tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo. Kalau pakai bahasa Bilepora Al-Quran soce debuna guste tae jeberi ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem ate toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfataya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal. Ketika putra kaula ajunan ia ciri Quran hadirin. Barang siapa orang Bilepora yang punya anak-anaknya parengi pengetahuan Al-Quran, maka Quran ini bukan cuma sebagai sumber hukum, karena Quran gak dintoh cepon ulama al-muta'abbad bitilawatihi kan ibaca saos Quran gak dintoh oleh kencaran.
paham ke artena, ngerti ke artena, otak betak paham ke artena. Quran ibaca bakun oleh genja. Bahkan kanjeng Nabi mesen ben makon, iqra'u yasin ala mautakum. Senga orang bila porah mun sampian beda orang seteeh maca aki surah Yasin. Pasera saya maca aki surah Yasin orang seseteeh di kanjeng Nabi epakon mau saki. Ada apa mi epakon mau saki Yasin? Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir ni keadabu dalam kitab tafsirah pasirah ring bila porah rebe dan bila porah yang lain kak dinto ternyata bi potrana bah maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah maka turun rahmat Allah turun kani serna Allah dek orang seampun saya mun turun rahmat Allah sepertama insyaallah sakaratul maut tagak dinto bi Allah pelekas ben gempang amin ku bu orang mati ni kasake bu kak sakaratul maut ni kasaking tade pada hadirin orang sakarat ni kajai pun kanjeng Nabi ka alfidur batin bis saif pada ben caca sai bukale kala ben pedang pah beda saya tanya mun sakaratul maut ni kasake orang mati mi tak acereng cak tapak pak boy acereng gula ben sampian tanang kening sek-sek acereng orang mati mun sakit mi tak acereng ulama adabu orang mati ni kalak tak acereng hadirin polang sesakit beni cuma soko ben tanang orang tabak pak kesara apa mi acereng soko tabak pak colok acereng polang soko sakit colok beres tanang kening sek-sek tanang sakit colok tak sah orang mati ni kata tanang sakit soko na sakit cila na sakit bibir na sakit kerung na sakit sateja anggota beten pada ben caca saibu pedang hadirin caca aki sekalian makanya orang mati ni meskipun sakit luar biasa kak dinto tak bisa acereng ben tak bisa akuli keng cuman kula ben sampean makilang ngalami sakit di ulama epokon adua Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah pagem pangaki kaula di lembak tu sakaratul maut tetimun minta ring mati selok sakit sakarat selok sakit ni kata ada kak sakit kapi keng beda si gempang beda si malarat pada ben ring bini rembi ni ada selok sakit beda selok sakit bu ada sakit kapi tadi bu ada okay kok rembi ni kasakit kapi keng beda si gempang beda si melarat beda sih malamun zaman kona beda si sampai telu hari telu malam itu kuin mun makin jak ducem boy tak rembi perco nggih na banggi jak makin pelan beda operasi sesar mun tak tuli keluar ekoni mun lambok njak idente luar kalau keluar ya kalak tak keluar idente makin tak keluar ekoni ke dalam kalau kadung zaman modern makin lagi na banggi kisah laki suruh tanda tangan bini kulit teraki pokol tung haram sampai sopu pakun tak mari tanya ki abid bu entek tak ki buka dua ekor menrembi buka berempah buka 10 bertemu sini kebuka tibi kelak ku bi gula aki tak dantian buka tung 2 3 4 sampai lambok ku berdekak bukaan dia bu eki na bangki enten ni ke lambok biasa di anak pak lekor biasa di anak segemik biasa bener ada bidan ada dokter andi anak telopolo beda mun deng lambek mangkin ada tak nemu king kula teman-teman ki bendeng bini andi anak pak lekor ni ke oringe ki beda mangkin ni andi anak pak lekor bu kula mikir mun sampai pak lekor je ngara tak usah acin ngara asim bengal to keluar deh nglor ke gelu kok apa selor ke gelu kempang rembi beda semelarat rembi tetih orang sakaratul maut ni kepada bi orang rembi mun nyari selok sakit tade keng mun emau sakit surah Yasin cepon ulama bekal turun rahmat Allah mun turun rahmat Allah insyaallah tak kira melarat keluarnya pas epakon mau sakit surah Ar-Ra'du mun beda orang mati ya sehingga cek tina aki maca aki surah Yasin maca aki surah Ar-Ra'du Yasin turun rahmat Allah oleh kebelasan dari pangeran
Terus macaki ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh, makle keluarannya benih ke gempang, keluarannya begempang kalaban ar-ra'du tak melarat kalaban surah Yasin. Jadi insyaallah mun surah Yasin ben ar-ra'du ibacaki ka orang saya abali ka Allah dalam kabadan husnul khotimah pamate kalaban gempang mentir tepa kaula ajunan sedaja Allahumma. Nih kasih bisa mun kula ben sampean andi nak foto oning ngaji, mun nak foto nata oning ngaji tak kira maca Yasin bener. Makanya ontong sampean putrana bedeneng al-ikhlas nikah ia cari Al-Quran, karena ketika putrana ajunan oning Al-Quran oning ngaji maka kemudian kau leben ajunan ketika saya abi nak foto mau saki Al-Quran, ketika orang saya nikah mau saki Al-Quran maka gak dintu ampun tanti bahwa kau leben ajunan bekal selamat hadirin, karena orang-orang saya mau saki Al-Quran ketika saya bi setan tak kira iyan tarin bi malaikat saya telken. Nah pada guna malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya malaikat senelken ka kopengah alla takhafu cek takok sambian kaki mati ya buk cek takok kaki mati ya kak yang cek takok alal maut wa ma ba'dal maut kaki cek takok ka mati ben cek takok ka samarina mati wala tahzanu ben cek pikiran ay alama taraktumu dak ka perkara saya tinggal sampean mangken saya kak cek pikiran romana sampean bi anang kenengi ibadah cek pikiran tanah saya tinggal bi anang tamenin kalaban saya cek pikiran bini na sampean seodi bakal alake boleh ni hahaha apa bemun selaki mati tak alake boleh apa itu guna jerenggong itu guna pala selaki mati alake boleh bu pala si bini mati kak abini boleh tapi tak kin soro mun dia mesti bini mati tak abinya boleh jak si bini ki odi jak bisa abine boleh kantor kadang bedorek pokok kok mun buni kak kok tak lagi aku pala kaki mati kok mati beda sampo debu senika beda maki beda sa debu king mun selaki mati haram tak kira norok ibu bengal taruhan kok maki lang ngocak cinta sehidup semati pas selaki mati ini mah pah beda norok abundum ya beda sa akar nangis beda kaki ya karo saja ya paling ngepon lah ada dia oh selaki bayi temangkat abulun teng tanian norok ada maka pasar lagi na kaki ya norok joni tekuk jena bulun teng jen ngocak norok joni katenge jen ngocak norok asli na kalak ngocak norok ablane katenge coba apa hocol jak tekuk kalala norok ni kuah de emak amarin aku mun tak susah ya norok gelem kopur tak norok todu seko mangkane campur ngocak norok wah bulunteng katanya mun sampai abulunteng sampai ngondan ka obu sampai nyebit ka lampi sampai abuk-buk dede ni kecepon ulama hukum haram pala nangis keng kalak sa biasa ruwa beni tak boleh nangis keng biasa na buk biasa na mun bengkalan mun selaki mati pas bini akar haram tak abit selaki ya boleh bengkalan mun kantukan belambo ya belambo dia keluan ben bengkalan sampo tak gelem lagi boleh selok nangis ruah jale kau tak detik ampun senik kebiasaan geng mun sakar sa blunteng masuk ke rumah masuk ke jeding ajo haram kita oleh pak bulan 10 hari lah temu tupun tilbunan senik tore mengkana bade situng ulama asmana ke Haji Abdul Mujib Abbas Buduran ke Abdul Mujib Abbas ni kata mana debu salasatun yastahilu wujuduha beda telok perkara cepon ke Abdul Mujib nikah setelok nikah mustahil bedana ada tiga perkara itu mustahil adanya masyarakat eka kandah masyarakat eka tunging keng asli tak ada salah situngan apa al-hillul wafi cepon ke Abdul Mujib cinta sejati cinta sehidup ada bila kau mati ku juga mati ada iya mun cik lebur gunung api ku lalui bola
gunung api dah macam dia tak ceng kucing sokon alenteng. Tidak ada cinta sejati pada selaki mati alaki boleh bu pahatanya bah mun selaki mati bah alaki boleh bu dian ia akhirat apa long ben laki segemetat masa alaki dua bu dian punten alaki situ laki segamma papolong ben laki ala man dalla ala khair papolong ben laki selaki ni ka paling banyak nutuaki kebagusan ngajak abajeng ngajak kata tahajud ngajak ngaji ngajak tutupi aurat napa nak boleh kalau keng alaki dua kali maki alaki 10 kali tak repot bu dian mati selaki alaki boleh mati boleh alaki boleh mati boleh alaki boleh mati boleh alaki mati toy ibu dak remah lagi dari bu umpama ndo bahalaki 10 kali bahalaki 10 kali mati tok lagi nah maka sampean gak ditopak kun tak kira bingung papolong belaki selaki nikah banyak nutuaki kebagusan ketika ki beda dalam tun tetek pun ke Abdul Mujib Abbas pondok pesantren Al Khazini Buduran al hillul wafi cinta sehidup semati cinta sejati ni kata ada dalam Islam ni kasih beda mun ring laki ben ring bini sampai mati lo atelak maka mun budian pada masuk surga papolong boleh surga Allah pakun teti lagi bini keng mun secara hukum dunya ada cinta sejati ni kah pada selaki mati alaki boleh enten benih pengkhianat sampean nukun nama mayit demang kan pada si bini mati abini boleh kah punten makan jawab ke Abdul Mujib salah satu yastahilu wujuduha beda telok perkara gak dinto hadirin mustahil bedana sepertama al hillul wafi nomor 2 wal gaul orang mati titi jerengkong jika ada cepon ke Abdul Mujib orang mati titi jerengkong tak ada meskipun sumendepnya kayak kan demun berdereng mati titi jerengkong makin ada cak makin usum lampu keng mun lamba kak zaman lampu kita ada ruah kilo pandiin lah titi entoken pampa nggih lamba mun makin cak lampu lah masuk coba saya di tahun 95 lampu kita ada kan tuh kan jerengkong kapi lamba nggih makan lambak muntai dunga kan saya kesangu kendi ada apa mek sangu kendi deki mun cukup meru wa kemi ada ngroma kan lambak ada ngroma pun ki lakukan biru mi biru cak pun laku kemi pun malam kemi biru dah ya nggih tak iya bu ada apa mek tak kejeding ada jeding lambak reng bila pore lambak de karo andi kelemu mun jeding tak andi aja budin roma lekah tak setia budi jeding ilmu roma ilmu kamar beda jeding lambak ada dengan di jeding bila pora ada dengan di WC mun kayak tabuk ningkong katalon jo lambak kapan ningkong cocok lalang di bobor batangki bener pada benih Bengkalan mendai tak mungkin zaman la modern alhamdulillah setia la beda andi jeding la beda WC nah beda WC ningkong beda WC toju king tepak garing bila pora make WC toju pakun ningkong cek giba umroh ke Mekah sini wes itu jual 4 sandal di atas na 2 deh engkong nyaki tak ningkong ke kita cek wes itu ningkong cong minta toju lo met cong todus kok mun apa mi lesat jam gitu hah korang kula janjian kaki kiai kohor nega saldo kol beluk sampean nungke ke setengah beluk hula debak kantor alhamdulillah ada orang sekali karo kali lamang saya yang par dek gila haram ni beda orang bagi situ ngabu mentah tak percaya sore saya sekat kantor setebang kiri saya ketilak ada tengah gula ada cek gula datang tidak ada orang sekali hah Ojen tandi baju sama nah oh mun jauh mun bajungan becah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teti orang mati teti jerengkong ni kata ada jerengkong nikah benih dari orang semati setan jerengkong nikah keng untuk afitna ada orang semati ben orang seodi akhirnya setan ni ke aropa orang saya mati pahkon mata akunin nikah jadi ada yang mati titi jerengkong ni kata ada paham akhirnya pah tako ongku sebiasa bejeng tahajud gara-gara beda jerengkong burung
selebih sara pole sa abejeng sa abejeng kolpeto gi laku takok sa abejeng nggih terus sing malam aku mi apa di bah aku mi ada ngroma cek takok jadi kapan tedu ngi begede maki kayak lagi ngi begede kapan cukup mi ning kok gak ada ngroma sekanan nekuk gede sekacer muka sarung pah aduan koncong gede dua daya wah hahaha kok cek rok norok tak tahu kakek ada urusan kayak lagi dia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi jerengkong nikah kasih audit teti fitnah hadirin kasih mati teti fitnah teti kecubaan nah apa kecubaan na kasih mati kalau ben beda jerengkong orang pasti arasanan bahwa si mati ini ke orang cuba mun teti jerengkong nggih padahal enten si mati lo teti jerengkong keng mun teti jerengkong artinya mun beda ring mati anyar pah beda jerengkong ini kan pasti si mati ini kebi orang era sani coba anu jo teti jerengkong ih cok bener jueng mi temu ajo lambak ki oding ada kali naring bini mandi saya sen jemi mi tahu beneng kok saya jemi sementara orang mati ini kata oleh rasa dicoba tak oleh karena orang mati ini kemudian rasa dicoba si mati ini keesek sabi Allah kanjeng Nabi sa'adabu hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar orang mati si rasa dicoba gak dintu wajib masuk neraka maka namun orang la mati tak oleh rasa dicoba paham mun rasa bagus uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim mun beda orang mati kabela kepuku senah kelakuan cuba engce sakasa meskipun saya mati teman ala ko cuba mun la mati cek kabela kusba kusetok buktuan saya mati oleh lambek ki odi bagus muslimaten entar solawatan entar pengajian entar iya le maki orkes joget juai ko Allah be cuba engce le kabela kusba kusa mun e kabela paham karena mun eka bela cuba saya mati ni keesek sah mangkana bi ke Abdul Mujib Abbas eka bela orang mati teti jerengkong ni kata ada jerengkong ni ke setan roh ni kalakar cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh lakar bisa saja abelih dekah bumi abelih entar dek karomanah tibi tapi nikah entar kanak foto na benih pantar kake tetangku pahikon pataku nikah tiru benih maka namun lambat kan beda siiran saamponna telo are roh amit adukus teh nyon tidak kakopur ningalla peten se ancor roh ngabes dari jauh dak peten se ampun bau enga beten sengko Arya kenengan tako nika lagu narengkon kak make lagu kan lebur ki make banjari mun sebenarnya kalambok terkenal bur lebur ngak gelak hadra kasa coba kasa mencer bi Allah ki ibalan sing umur personil mencer tak mati gelak ro saya ada batambah adalah cukup hadrat tok kasa ulama ittifaq hukuma ulle kasa mun banyak pur campur na kasa beda ulama sebitu pendapat beda gitar beda organa beda sebitu pendapat beda sing nguliaki beda saya tak ngulle ya king mun ngak gelak kasa ulle kabeh karena kanjeng Nabi datang ke Madinah ambek kalaban dufuf kalaban hadra ngak kasa sumenep dengan kenang na banjarian belambak bur lambak Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji nggih agama Allah nyarateng kiaki odi sakalian cek parogi lembok ja jan kabudi auba bula dak tika duane sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna epenta deka orang tuana
bulan dateng pas KPA. Wah, kok iki di ngakil aja norok kaki bu. Wis. La mulai mayo. Orang ngoncang boleh. Moreng bata emogi boleh. Ada kok ngisen na boleh Roma mare na bu. Huye kok. Menyo tahu ngocak huye dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, boleh simpul lagi na boleh. Jadi kanjeng Nabi mesen sehingga putra kawulebun ajunan cek sampai tauning Al-Quran. Apa? Dari Al-Quran itulah muncul hukum-hukum fikih. Dari Al-Quran itulah muncul hukum akhlak dan semua ilmu yang ada sumber utamanya adalah Al-Quran hadirin. Ben orang seoning Al-Quran gak dinto bekal selamat dunia akhirat. Bahkan orang seajar Al-Quran beni cuma abang tibi saya selamat maki orang tuanya selamat bi nak putus seoning Al-Quran. Tak usah bahas ia akhirat. Itunya saus mun bedering tua saya bi anak bahi maca Yasin, bi anak maca Ar-Ra'd, nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah. Mati ai maca surah Yasin bin Ar-Ra'd. Kempang keluarannya hal gak dinto nunjuaki bahwa Al-Quran gak dinto dari dunia bakal dadi keselamatan, akhirat bakal dadi syafaat pertolongan. Mantar putra-putra kaula anjunan sebeda madrasah Al-Ikhlas gak dinto ibadat tina foto si ahlul Quran. Amin Allahumma. Sekak dinto si bisa pada Pak kurang lebih nanya on saporah setedak betis epon sanaus kelaban bahas apa bu? Hah? Orang ayo mana beda janda nganggur mana? Hah? Penyaung gua tulis tang nomor lek 0823 wong beda dari KUA di pah teti mayu beda si dari depak beda nih. Sepora buki kak sepora kak gi senang sambil gajah mentir saya berdapat beda manfaat dah setiap penyemangat untuk masa sekolah putra untuk ngajari putra ilmu syariat ilmu agama terutama Al-Quran. Sekali itu sih saya berdapat kurang lebih nanya on sepora sederek betis epon mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli omber ben keentengan dari kebutuhan beten kau nanya on sepora ben on perdasaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullabat al-ikhlas. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal infaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما يدخلها يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا ويرك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.